Good Piki, morning guys. chismis ka dyan na. Gising po ako, hinahanap ko ng aking pusa guys. Tingnan nyo kung saan ko nakita. Nasa bintana guys. Napaka-chismosa guys na. Chismosa na kayo may aray. Chismosa pa yung alaga. Okay. Pinag-away kasi dyan guys, 2,000. Ayan, Pichi, walang ginawa. Ganyan lang yan guys. Sige, agad Natawa ko na para kumain daw, pinapansin.